हेलो फ्रेंड्स, वर्तमान डिस्कसन करिबा एजुकेशन इलेक्टिव 2 यह उभय +3 सेकेंड सेमिस्टर एवं 4th सेमिस्टर पिलांको निमंते उद्दिष्ट अटे। आज आलोचनार विषय वस्तु होची यूनिट 3 रो गोटे दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न बा लॉन्ग क्वेश्चन संबंध रे माने आलोचना करिबा। पूर्ववर्ती वीडियो रे माने यूनिट 4 रो गोटे लॉन्ग क्वेश्चन टी आलोचना कर सारचे, ताहा वीडियो टी रो डिस्क्रिप्शन रे लिंक टी आपण माने पाई जिवे। तो एठारे माने यूनिट 3 रो गोटे दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्नटी आलोचना करिबा। तो प्रश्नटी कोन ओटे देखिया। प्रश्नटी हला शिक्षण रो ज्ञान संगठन रो पंथा कोन, व्हाट इज कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच टू लर्निंग बा ज्ञान संगठन रो मुख्य धारणा गुडी को वर्णना करो। तो प्रश्नटी एठारे माने कोन देखले, शिक्षण रो ज्ञान संगठन रो पंथा कोन, व्हाट इज कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच टू लर्निंग, ज्ञान संगठन रो मुख्य धारा गुडी को वर्णना करो। सांप्रतिक परिस्थिति रे पिला माननकु गुणात्मक शिक्षा देबा को हेले प्रथमे आमको शिक्षार्थी केन्द्रिक शिक्षा उपरे गुरुत्व प्रदान करबा उचित। तो एठारे माने कोन देखुचे, सांप्रतिक परिस्थिति रे पिला माननकु गुणात्मक शिक्षा देबा को हेले प्रथमे कोन करबा को आवश्यक ना, प्रथमे आमको शिक्षार्थी केन्द्रिक शिक्षा उपरे गुरुत्व प्रदान करबा आवश्यकता रही थाए। पारंपरिक शिक्षा प्रणाली विशेष करी शिक्षक केन्द्रिक थिला। तो पारंपरिक शिक्षा प्रणाली विशेष करी शिक्षक केन्द्रिक उपर निर्भर करुला। यह वर्तमान समय त्रुटियुक्त विवेचित होउछि। तो यह वर्तमान समय मानकर कोन होइछि ना, त्रुटिपूर्ण बा त्रुटियुक्त विवेचित होइछि, कारण एथिरे शिक्षकों को शिक्षार प्रक्रियार केन्द्रबिंदु कहा जाए। कारण एथिरे शिक्षकों को कोन कहा जाए, शिक्षा प्रक्रियार केन्द्रबिंदु कहा जाय थाए। से सर्वदा सर्वाग्रे रही थांती। से क्षेत्र रे शिक्षार्थी जणे केवल श्रोता बा नीरव द्रष्टा। तो से सर्वदा सर्वाग्रे रही थांती क्यों माने ना, शिक्षक माने जे से क्षेत्र रे शिक्षार्थी माने जणे जणे बा शिक्षार्थी जणे केवल श्रोता बा नीरव द्रष्टा होई रही थाए। ताहारी किछि करिवार उपाय नाही। से केवल शिक्षकंकर कथा सुनी वो श्रेणी रे हेउथिबा कार्य को लक्ष्य करिवो। तो एठारे मन कोन देखुचे, ताहार किछि करिवार उपाय नाही काहार ना, शिक्षार्थीर। से केवल शिक्षकंकर कथा सुनिबो एवं श्रेणी रे हेउथिबा कार्यकलाप को लक्ष्य करिवा निरीक्षण करिवो। किंतु वर्तमान परिप्रेक्षी रे शिक्षार्थी केन्द्रिक शिक्षा व्यवस्था होइछि। तो वर्तमान समय मानकर कोन होइछि ना, शिक्षार्थी केन्द्रिक शिक्षा व्यवस्था करा जाय अछि बा होइछि। शिक्षण केन्द्रिक शिक्षा पद्धति रु शिशु को मुक्त करिवा को हेले प्रथमे शिक्षार्थी को जणे लेखाएं सक्रिय शिक्षार्थी भाव में प्रस्तुत करने को हेबो। तो शिक्षण केन्द्रिक शिक्षा पद्धति को शिशु को मुक्त करने को हेले कौन करने को आवश्यक, प्रथमे शिक्षार्थी को जणे लेखाएं सक्रिय शिक्षार्थी भाव में प्रस्तुत करने को पड़िबो। तो एथिरे शिक्षार्थी को निजे सक्रिय शिक्षार्थी भाव में प्रस्तुत करने को पड़ी था, जहाँ द्वारा शिक्षार्थी माने विभिन्न अभिज्ञता आहरण करी निजे निजे ज्ञान अर्जन में सहायक हो पारे। तो यह द्वारा कौन होबार संभावना रही अछि ना, जहाँ द्वारा शिक्षार्थी माने विभिन्न अभिज्ञता आहरण करी निजे निजे ज्ञान अर्जन में सहायक हो पारे। शिक्षार्थी दैनंदिन जीवन में सम्मुखीन होउथिबा समस्यार आशु समाधान पय सक्षम हेबे। तो शिक्षार्थी दैनंदिन बा प्रत्येक दिन में सम्मुखीन होउथिबा समस्यार आशु समाधान पय सक्षम हो पारे। सेथिपाई शिक्षण केन्द्रिक शिक्षा साहाय्य करथे। तो यही समस्त विषय प्रति कौन साहाय्य करथे ना, शिक्षण केन्द्रिक शिक्षा साहाय्य करथे। एथिरो जणा जाए पारंपरिक शिक्षक केन्द्रिक पंथा और पाठ्य प्रस्तुत निर्देशित श्रेणी परिचालना शिक्षार्थी मानक ठारे इप्सित व्यवहारिक परिवर्तन आनिबारे केबे भी समर्थ नुहे। तो एथिरु कौन जना जाए जे पारंपरिक शिक्षक केन्द्रिक पंथा और पाठ्य पुस्तक निर्देशित श्रेणी परिचालना शिक्षार्थी मानक ठारे इप्सित व्यवहारिक परिवर्तन आनिबारे केबे भी समर्थ होई न थाए। एहा मध्य शिक्षण निमंते आग्रही शिक्षार्थी सृष्टि करिवारे असमर्थ होइथे। तो एहा मध्य कौन करथे ना, शिक्षण निमंते जो
ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ତାହା ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଅସମର୍ଥ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଜ୍ଞାନ ସଂଗଠନ ପନ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷଣ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ ଯଥେଷ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି। ତ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଜ୍ଞାନ ସଂଗଠନ ପନ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷଣ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ ଯଥେଷ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି। ଏହି ପନ୍ଥାର ମୁଖ୍ୟ ସମର୍ଥକମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଜିନ୍ ପାଜେ, ଲେଭ୍ ଭାଇଗୋଟସ୍କି, ନୋଭାକ୍ ଏବଂ ପସ୍ନର। ତ ଏହି ପନ୍ଥାର ମୁଖ୍ୟ ସମର୍ଥକମାନେ କିଏ ଅଟନ୍ତି? ଜିନ୍ ପାଜେ, ଲେଭ୍ ଭାଇଗୋଟସ୍କି, ନୋଭାକ୍ ଏବଂ ପସ୍ନର। ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଏହି ପନ୍ଥାର ମୁଖ୍ୟ ସମର୍ଥକ ମାନେ। ଜ୍ଞାନ ସଂଗଠନର ପନ୍ଥାର ମୁଖ୍ୟ ଧାରଣା। ତ ଜ୍ଞାନ ସଂଗଠନ ପନ୍ଥାର ମୁଖ୍ୟ ଧାରଣା କ'ଣ ଅଟେ ଦେଖିବା। ଏହି ସଂଗଠନ ପନ୍ଥାର ସମର୍ଥକମାନେ ଓ ଏହି ପନ୍ଥା ଉପରେ ଗବେଷଣା କରୁଥିବା ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ମାନେ ଏହା ସମ୍ବନ୍ଧରେ 5ଗୋଟି ମୁଖ୍ୟ ଧାରଣା ଅବତାରଣ କରିଅଛନ୍ତି। ତ ଜ୍ଞାନ ସଂଗଠନର ପନ୍ଥାର ମୁଖ୍ୟ ଧାରଣା ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ଅଟେ ନା ଏହି ସଂଗଠନ ପନ୍ଥାର ସମର୍ଥକମାନେ ଓ ଏହି ପନ୍ଥା ଉପରେ ଗବେଷଣା କରୁଥିବା ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ମାନେ 5ଗୋଟି ମୁଖ୍ୟ ଧାରଣା ସେମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଅବତାରଣ କରିଅଛନ୍ତି। ତ ପ୍ରଥମ ଧାରଣାଟି କ'ଣ ଅଟେ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମ ଧାରଣାଟି ହେଲା ଏହି ପନ୍ଥାରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ସକ୍ରିୟ ହୋଇ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିଥାଏ। ପ୍ରଥମ ପନ୍ଥାରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖୁଛେ ନା ଏହି ପନ୍ଥାରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ସକ୍ରିୟ ହୋଇ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିଥାଏ। ଶିକ୍ଷା କେବଳ ପରିବେଶକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ତ ଶିକ୍ଷା କେବଳ ପରିବେଶରୁ କ'ଣ କରାଯାଏନି ନା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପନ୍ଥାଟି କ'ଣ ଅଟେ? ଏଠାରେ ଅଧିକାଂଶ ମାନବୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏକ ସଂଗଠିତ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି କ'ଣ ଅଟେ? ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ହେଲା ଏଠାରେ ଅଧିକାଂଶ ମାନବୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏକ ସଂଗଠିତ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସଂଗଠନର ଅବତାରଣା ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକି ଏକ ଆବେଗିକ ଅର୍ଥ ପ୍ରସ୍ତୁତକାରୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ତ ଏହି ସଂଗଠନର ଅବତାରଣା ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକି ଏକ ଆବେଗିକ ଅର୍ଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପ୍ରକ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଅବ୍ୟକ୍ତ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ତ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ କ'ଣ ଅଟେ ନା ଅବ୍ୟକ୍ତ ଅଟେ। ତୃତୀୟ ପନ୍ଥାଟି କ'ଣ ଅଟେ? ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ସଂଗଠନ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆତ୍ମନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ। ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ସଂଗଠନ ମୁଖ୍ୟତଃ କ'ଣ ଅଟେ ନା ଆତ୍ମନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଅଟେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୀତି ନିୟମକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥାଏ। ତ ଆତ୍ମନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୀତି ନିୟମକୁ କ'ଣ କରିଥାଏ? ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥାଏ। ଚତୁର୍ଥ ପନ୍ଥାଟି ହେଲା ଶିକ୍ଷଣ କେବଳ ସାମାଜିକ ଭାବ ବିନିମୟ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ତ ଶିକ୍ଷଣ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ଶିକ୍ଷଣ କେବଳ ସାମାଜିକ ଭାବ ବିନିମୟ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷଣ ପରିସ୍ଥିତି ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷଣ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ତ ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷଣ ପରିସ୍ଥିତି ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ହିଁ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷଣ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥାଏ।